नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी झारखंड ह्या 3 राज्यांक भेट दितली. मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी MNIT जयपूर हांगा जावपी दीक्षांत सुवाळ्यात राष्ट्रपती मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतली. विद्यार्थ्यां खातीर अरविल्ली हॉस्टेलाचें उक्तावण राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं जातलें. राजस्थानाचे राज्यपाल हरिबाबू किसान राव बागडे आनी मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हे ह्या वेळार हाजीर आसतले. MNIT दीक्षांत सुवाळ्यात 1300 परस चड विद्यार्थ्यांक परबीं भेटयतले आनी म्हायती संचालक प्राध्यापक नारायण प्रसाद हांणी ही म्हायती दिल्या. फाल्यां राष्ट्रपती मध्य प्रदेशाक भेट दितली आनी थंय उज्जैनात सफाई मित्र बसकेंत उलोवप करतली आनी इंदोर उज्जैन सपदरी रस्त्याचो बुनयादी फातर बसयतली. इंदोरात देवी अहिल्या विद्यापिठाच्या 14व्या दीक्षांत समारोहात ती हाजीर रावपाची आसा. राष्ट्रपती मुर्मू शुक्रारा झारखंडांतल्या रांची हांगा ICFAक भेट दितली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एडव्हान्समेंट प्रोग्रेसिंगाच्या उत्सवात ती उलोवप करतली. अरविंद कुमार H. नायर हांकां गोंय राज्याचे मुखेल म्हायती आयुक्त जाल्यार आत्माराव बर्वे हांकां राज्य म्हायती आयुक्त पदाची काल राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय हांच्या हस्तुकीं तांच्यांनी सोपूत घेतलो. हो सोपूतविधी पणजे दोनापावला राजभवनात जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच मंत्रिमंडळांतले मंत्री, आमदार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मार्च म्हयन्यासावन ही पदां रिती आशिल्ली जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या त्रिसदस्यीय समितीन संबंदीत पदां खातीर नायर आनी बर्वे हांची निवड केल्ली. नेमिल्ल्या पदांचेर संबंदितांचो कार्यकाळ 3 वर्सांचो आसतलो. अरविंद कुमार H. नायर हांणी ह्यान पयलीं गोंय इंटेलिजन्स ब्युरोचे मुखेली तशेंच गृह मंत्रालयात चीफ इमिग्रेशन अधिकारी म्हण पदभार सांबाळ्ळ्यात जाल्यार आत्माराव बर्वे हांणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे OSD म्हण काम केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पणजे कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सभाघरात शार उदरगत संचालनालय आनी गोंय राज्य शार उदरगत एजन्सी, पंचायत संचालनालय, ग्रामीण उदरगत संचालनालय आनी पणजी महानगरपालिकेच्या जोड पालवान आयोजीत कार्यावळीत राज्य पावंड्यावेल्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो शुभारंभ केलो. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता अशी 2024च्या स्वच्छता ही सेवा मोहिमेची संकल्पना आसा. ही मोहीम 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन चलतली. गोंयांत नितळसाण आनी पर्यावरण सांबाळपाक उर्बा दिवप हो ह्या मोहिमेचो मुखेल हेत जावन आसा. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नितळ पर्यावरण राखून आनी पोरन्या आनी दुर्मीळ झाडांचें संवर्धन करून सैमाचो सांबाळ करपाची गरज उक्तायली. दर एका गोंयकारान आपलो सरभोंवतणचो वाठार कोयरा पासून मुक्त दवरचो अशें आव्हान तांच्यांनी ह्या खिणार उक्तायलें. गोवा मराठी अकादमीच्या फोंडा तालुका प्रभाग समितीन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात व्याख्यान कार्यावळ आयोजीत केला. नामनेचे मराठी लेखक आनी वक्ते प्राध्यापक मिलिंद जोशी पुणे हे युगंधर साहित्यकार शिवाजी सामंत हांच्या साहित्याचो नियाळ घेवपी व्याख्यान सादर करतले. मृत्युंजय, छावा, युगंधर ह्या सारकिल्या अजरंवर साहित्य कृती तयार करपी प्रतिभेक अभिवादन करपी हे व्याख्यान सगळ्यां खातीर उक्ते आसा अशें गोवा मराठी अकादमीच्या फोंडा तालुका प्रभाग समितीचे अध्यक्ष निलेश नाईक हांणी कळीत केलां. ह्या व्याख्यान माळेंतले उलोवपी प्राध्यापक मिलिंद जोशी हांची देशात तशेंच परदेशात वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यानां जालात. महाराष्ट्र साहित्य परिशदेचे ते कार्यवाह आसात. 21 सप्टेंबराक सांजे 4 ते 6 वरां मजगतीं राजीव गांधी कला मंदिराच्या परिशद सभाघरात जावपी ह्या व्याख्यानाक साहित्यप्रेमी लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावचे अशें आयोजकांनी मागलां. राजभवनात काल 100 वर्सां पिराय आशिल्ल्या झाडाक प्राचीन वृक्ष आयुर्वेदा चिकित्सा दिवपाच्या कार्यावळीचो शुभारंभ जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.